Hoy estamos hablando de la historia de la Navidad. So today we're going to be talking about the Christmas story. Y en el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas capítulo 2, ahí tenemos esta historia que vamos a compartir hoy. In the Gospel of Luke chapter 2, that's where our story is going to take place. En el versículo 1, la Biblia dice de la manera siguiente. And verse 1 reads this way. Estamos hablando de la historia de Navidad. And we're talking about the story of Christmas. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. In those days, Caesar Augustus issued a decree that census should be taken of the entire Roman world. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. This was the first time that the census was being taken place when Quirinius was the governor of Syria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. And everyone went to his own town to be registered. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de David, de la familia de David. So Joseph also went out to the town of Nazareth in Galilee of Judah, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house of the lineage of David, Para ser empadronado con María, su esposa, desposada con él, la cual estaba a punto de dar a luz. He went there to register with Mary, who had been pledged in marriage with him and was expecting a child. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. And while they were there, the time came for the baby to be born. Y dio a luz y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. And she gave birth to the firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in the manger, because there was no room for them in the inn. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. And there was shepherds living out on the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. And the angel of the Lord appeared to them in his splendor and glory, and the Lord shone, was amazed over them, but they were terrified. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. But one of the angel came to them and said, do not be afraid. I'll bring you good news of great joy that there will be for all of the people. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Today in the town of David, there is a Savior that was born to all of you. He is Christ the Lord. Y esto os será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. And this will be the sign to you. You will find him, the baby, wrapped in cloths and lying in a manger. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Suddenly a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Glory to God in the highest, and in the earth peace to men, whom favor is rest in them. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. When the angels left them and then they went up to heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see what is going on, what the Lord has said to us that he would do. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. So they hurried and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Y al verlo, hicieron notorio lo que les había sido dicho acerca del niño. When they had seen him, they went ahead and spread the word concerning to them what their angels had told them about this child. Y todos los que le oyeron
se maravillaron de lo que los pastores decían, And everybody who heard were amazed at what the shepherds were telling them. pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. But Mary treasured all these things and pondered them in her heart. La historia de Navidad. The story of Christmas. Esta es la historia que el evangelista Lucas nos deja en la escritura This is the story that the evangelist Luke left to us written. y es la primera Navidad según Lucas. And this is the first Christmas according to Luke. Y Lucas era un hombre de origen griego. And Luke was of an origin, he was Greek. También se dice que Lucas era un médico It also says that Luke could probably have been a doctor. y un gran historiador. And he was a great writer and historian. Lucas conocía muy bien a Pablo, había estado muy cerca de él. Luke knew Paul very well. He had been very close to him. Fue un gran colaborador con el apóstol Pablo. He was such a great collaborator with Apostle Paul. Y me imagino también cuando él escribió esta historia que se reunió con los que estuvieron con Jesús. And I imagine that when he wrote down the story, he gathered together with those who were there with Jesus. Posiblemente también tuvo que haber entrevistado a María, It's possible that he even interviewed Mary. porque Lucas tenía un gran interés muy particular en esta historia de la Navidad. Because Luke has such an interesting factor into this. He really had an interest for Christmas. Y el interés que tenía Lucas And the interest that Luke had era que la gente entendiera is that the people would be able to understand que la historia de la Navidad that the story of Christmas, no es cualquier historia. it is not just any type of story. El interés que este hombre Lucas tenía This interest that was very particular that Luke had es que la gente pudiera conocer en verdad is that people would be able to know truthfully acerca de la vida de Jesús de Nazaret. about the life of Jesus from Nazareth. Así que esta historia de la Navidad So this story about Christmas no es cualquier historia, is not just any type of story. es una historia maravillosa It's a marvelous story que nos habla de algo también maravilloso. that speaks to us about something marvelous. Por ejemplo, yo crecí en la cultura hispana For example, I was raised in the Hispanic culture. y en la cultura hispana a mí me enseñaron las cosas acerca del pesebre. And then when we were growing up, they taught me everything that had to do with the manger. Vamos a ver cuántos de ustedes se acuerdan del pesebre. How many of you remember about the manger? Cuando nosotros éramos pequeños, nosotros en la casa le llamamos un nacimiento. You know, when we were children, we used to go ahead and set everything that was needed for the manger and the birth of Jesus. Algo muy diferente a lo que celebran aquí en esta nación. Something so different to what this nation celebrates. Nosotros comenzábamos a preparar todas las cosas con unos meses de anticipación. We started to prepare everything with a couple months in advance. Y cuando llegaba el tiempo de la Navidad, And when the time of Christmas came, nosotros comenzábamos a sacar todas aquellas cosas que habíamos preparado para armar el pesebre. we had taken everything out that we needed to go ahead and set up the birth of Jesus. Aquí en esta nación la Navidad se centra más en los regalos y en una rama de pino con muchos colores vivos. And then here in Christmas time, they celebrate more about everything that has to do with the tree and presents. Y esa es la Navidad en esta nación. And that is the Christmas time here in this nation. En nuestra cultura hispana, yo recuerdo que cuando éramos niños comenzábamos a poner a los bueyes, a la mula y a los camellos. ¿Se acuerdan de todo eso? And you know, in my culture was very interesting because we had to set up all the little animals that had to go in the farm. Comenzábamos a buscar a los pastorcillos y a las ovejitas que nosotros habíamos preparado muchas veces con anticipación. And we had to go ahead and take out the little shepherds, the figures of the sheep and everything, the things that we had prepared way in advance. Comenzábamos a poner a los magos. And we would go ahead and put Hacíamos el río con los espejos. ¿Cuándo se acuerdan de eso? and we had to put all the wise men in the picture and the little river that was there also. La historia de la Navidad. And this was the story of Christmas. Aquella historia fascinante. It was such a fascinating story. Aquella historia It's maravillosa. such a marvelous story. Aquella historia que nuestros abuelos, nuestros antepasados nos contaban y comenzaba esa tradición en estos días a salir. And there was a tradition that started to come out at those times. De aquellas figuritas de barro que se ponían alrededor de aquel, le llamamos el pesebre. And then the little clay figures that we put around to be able to build the figures of the
Christmas. Yo Christ's birth. crecí con esa imagen del pesebre. I grew up with that image of being able to remember En Christ's esa historia romántica de la Navidad. and that romantic story of Christmas. Una historia fascinante A fascinating story. que parece sencilla, una historia que parece fácil, A story that seems so simple, pero no era una historia muy fácil. but it wasn't a story that was that simple. Era una historia muy dura para María. It was a very harsh story for Mary. Una historia que le pasó a María por muchos sufrimientos. It's a story that brought Mary a lot of suffering. ¿Qué podemos nosotros aprender hoy de la historia de Navidad? And what can we possibly learn now of the story of Christmas? Yo creo que María, cuando estuvo en esa noche de paz, ¿qué noche de paz? I can imagine that time they called the night, that silent night, the peaceful night. Yo diría que era noche de gritos, I could imagine that actually Mary felt there was time for screaming. era noche de dolor, It was time of murmuring. noche de It was angustia. time to feel my heart anguish. No era fácil para María. It wasn't easy for Mary. Cuando nosotros nos cuentan esa historia de la Navidad, parece sencilla, pero no es una historia sencilla. And when they tell us the story of Christmas, it seems like it's so simple, but it actually wasn't. Una historia muy dura. It was a story that was very hard. Very María harsh. estaba en ese lugar, Mary was there in that place. dando a luz, She was giving birth sin que nadie le estuviera auxiliando. with no help at all. Ahí no había los doctores que le estaban ayudando a dar a luz. There were no doctors there helping her to give birth. No estaba en una cama agradable, no estaba en un lugar agradable. She was not in the bed. She wasn't resting. Estaba en un lugar que olía mal, She was in a place that had a terrible smell. en un lugar incómodo, She was in a place that was uncomfortable. llena de muchas cosas. That place was full of so many María things. estaba dando a luz Mary was now giving birth sin la ayuda de un enfermero. without the help of a nurse. En esos momentos difíciles, In those difficult moments que nadie le podía dar un calmante para que le pasaran los dolores. that nobody could give her painkillers to go ahead and stop the pain. Noche de paz. What time of peace was this? ¿Qué noche de paz es What- esta? a night of peace? What type of night was this? Yo diría una noche de angustia. I would say it was a night that was full of anguish. Esta historia de la Navidad The story of Christmas. no es una historia más. It is not just another story. No es cualquier fábula por ahí también. It's not this folk story that we hear. Lucas tenía un propósito muy fuerte para dejarnos escrita esta historia. Luke had an important detail that he wanted to leave written in this story. Y que nosotros conociéramos la verdad de la historia de la Navidad. And for us to know the truth that was hidden in Christmas. Así que Lucas se encargó de dejarnos detalles escritos de esta historia. So Luke took the time to write details, important details of the story of Para Christmas. que nosotros conociéramos que esa historia de la Navidad no es una historia sencilla. And we wanted to know that this story was not just a simple story. No es cualquier historia. It was not just any type of story. Es una historia maravillosa. It is a marvelous story. Algo que nos lleva a meditar un poco más allá de lo que es la Navidad. It was something that took us to think about Christmas a little bit further. Y comienza diciendo, And he continues to say, en los días de Augusto César. it says, in the days of Caesar Augustus. Eso es lo que Lucas comienza planteando en esta historia. And that is the plot that Luke is trying to give to us. Cuando Cirenio era gobernador de Siria, When Caesar was governor of Syria, Lucas quería dejarnos una investigación exacta acerca de la Navidad. he wanted to leave strict details of what was going on in the people. Porque esta historia, Because this story, diga conmigo, es una historia come on, fascinante. say it with me, it's a fascinating story. Es una historia maravillosa. It's a marvelous story. No es cualquier cuento. It is not just any type of No es story. cualquier fábula. It is not any type of Es la folk story. historia del nacimiento del It is Salvador. the story of the birth of La my venida de Savior. nuestro Salvador. The coming of our Savior. Y Lucas se empeñó en dejarnos ese escrito para que nosotros pudiéramos revisar esa historia. So Luke made sure that he wrote everything so that we were able to check the story. Así que en esta historia de la Navidad, So in this story about Christmas, nosotros tenemos implicaciones muy fuertes. we have implications that are so very important. Y en primer lugar, And the first one would be, la Navidad no es una lección de la cual nosotros podemos aprender. Christmas is not a lection or
lesson where we can learn something of. sino que es una verdad que nosotros debemos de creer. It is not something that we can learn from, but it's truth that we No need es to una tell. historia bonita la cual nosotros tenemos que aprender de ella, It is not this beautiful story that we need to learn a lesson from, sino que una historia la cual nosotros tenemos que creer. but it's a story that we need to be able to believe, Porque la historia de la Navidad because the story of Christmas, es algo que ocurrió. it is something that truth was there. It did happen. Y Lucas se encargó de escribirla para nosotros. So Luke went ahead and wrote it down for us. Y hay una parte que me encanta de la historia de la Navidad. And this is story, this part that I really like. Cuando los ángeles le hablan a los pastores When the angels come down and speak to the shepherds, y les dijo, and they tell them, no tengan miedo. it says, do not be afraid. Miren que les traigo buenas noticias. Me, look at this. I bring great news. Buenas noticias para el pueblo. I bring good news for the people. No solamente se estaba refiriendo al pueblo de Israel, It was just talking about the people of Israel, es para todos nosotros. but it was talking, the news was for all Buenas of us. noticias para nosotros. Good news for all of us. Eso es lo que es la Navidad. That is what Christmas Eso es lo is. que es la historia de Navidad. That is what the story of Christmas is about. Buenas noticias para cada uno de nosotros. Good news for all of us. Eso Each es one of Navidad. us. That's what Christmas is all about. Y ese ángel les dijo, no tengan miedo. So then the angel told him, do not be Les afraid. tengo buenas He noticias. says, I bring great El news. mensaje de Jesús The message of Jesus son buenas noticias para usted y para is mí. great news for yourself and myself. El mensaje de Jesús son buenas noticias para usted y para usted The también. message of Jesus is great news for you and for you El mensaje also. de Jesús son buenas noticias para todos nosotros. The news about Jesus is good news for all of us. Buenas noticias para el pobre. Good news for the people who are poor. Buenas noticias para el rico. Good news for the rich man. Buenas noticias para los jóvenes. Good news for the young people. Buenas noticias para los viejos. Good news for the older Es people. buenas noticias para todos It's nosotros. good news for all of us. Dígale a su vecino, buenas noticias para ti. Come on, tell your neighbor, this is great news for you Pero vamos, today. míralo a los ojos y dile, buenas noticias para ti. Come on, look at them in their eyes and say, man, this is good news for you. Jesús nos trajo buenas noticias. Jesus brought great news for us. Son buenas noticias para el creyente y para el no creyente. These are great news for the believers and for the non-believers. Buenas noticias para el mundo. Great news for all the people of the world. Buenas noticias de gran gozo. This is great news of great ¿Sabe lo joy. que significa el gozo? You know what joy means? El gozo es una alegría Joy is this great happiness que no está sujeta a las that is circunstancias. not subjected to the circumstances. Las personas cuando están felices, a veces están felices por algo que les pasó. Sometimes when people are happy, they're happy because something positive Algunos happened. porque ganaron $1 millón están felices y dicen, wow, soy millonario, Some felices. people, because they won $1 million, they're like, wow, I'm great, I'm happy. Pero cuando han perdido algo, But when you have lost no hay something, felicidad. there is no El happiness. gozo es diferente. So then the joy is different. El gozo es cuando yo estoy feliz a pesar de las circunstancias que estoy It is viviendo. when I have Eso joy es beside the gozo. circumstances I'm Y eso es lo living que nos in. anunciaron los ángeles. And this is exactly what the angels went ahead and announced. Noticias de gozo. It says, I bring great news No of joy. cualquier gozo, dice gran gozo. Not just any simple joy, but great joy. El ángel les dijo, So the angel said, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, today in the town of David, the Lord has been born. Cristo el Señor. He is Christ the Lord. Qué gran noticia. What great news this was. Porque esta noticia implica Because this news implies que Dios that God, nos ha dado un Salvador. He has given us a Savior. Dios nos ha dado un Salvador. He has given us a Savior. El Salvador eterno de nuestras almas. He is our eternal Savior. Dios God, nos ha dado ese regalo. He has given us that gift. Eso es lo que es Navidad. That is what Christmas is all Cristo en about. nosotros. It's Christ in us. La esperanza del mundo. The hope for the world. La buena noticia para todo el mundo. The great news for everyone. Lo que produce gozo en cada creyente. What produces joy in every Christian El believer. gran regalo de Dios. The great gift that God gave El to us. Salvador. Dios nos dio el Salvador. He gave us the Savior. Eso es lo que implica la buena
buenas noticias de la Navidad That is what the great news of Christmas implies to es que us. Dios nos ha dado ese Salvador. Is that God has given us that Savior. Y número 2, And number 2, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. God has given us everything that we need. ¿No será eso Isn't that true? objetivo de gozo? Wouldn't that be great news of joy, church? ¿No será eso motivo de regocijo? Wouldn't that be time for you to rejoice? ¿No será eso Wouldn't this be una motivación para estar contentos a motivation so that we could be happy? a pesar de las circunstancias, And it doesn't matter what the circumstances a are. pesar de los problemas que estamos viviendo, It doesn't matter what the problems are that we're going que through. Dios nos ha dado un Salvador That God has given us a Savior. y que también en Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en Jesús? And that He has given us everything that we need through Jesus Christ. Puede ser que usted en esta tarde It is possible that yourself this afternoon no haya logrado todos sus sueños que se propuso este año que ya se está yendo. it's possible that you're checking and noticing you haven't acquired all your dreams that you Es set for posible yourself. que sus metas no las haya alcanzado It's aún. possible that all your goals were not achieved this moment. Es posible que hoy usted está aquí en esta tarde It is possible that this afternoon you are here. y traiga malas noticias con usted. And it's possible that you're carrying bad news with you. Es posible que usted haya venido hoy a esta reunión It is possible that you came here to this meeting. sintiéndose cansado, sintiéndose agotada espiritualmente, emocionalmente. Maybe you're tired, you're weary, emotional, and spiritually. Es posible que usted esté hoy en esta tarde aquí sin haber alcanzado sus metas. It's possible that you're here this afternoon and you know you haven't achieved your goals. Quizás ha venido con problemas físicos. Maybe you're carrying physical problems. Posiblemente ha venido con problemas espirituales. Maybe you have spiritual problems. Posiblemente ha llegado aquí y se ha sentado ahí con problemas matrimoniales. Maybe you're sitting there and you have marital problems. Posiblemente usted pasó esa puerta lleno de problemas familiares. Maybe you went ahead and crossed that door and you're carrying a load of problems in your home. Sin embargo, esta historia, But all that in the fact, this story for la you, historia de la Navidad, the story of Christmas, nos recuerda que en Jesús tenemos todo. it reminds us that in Jesus we have everything. Nos recuerda que en Jesús tenemos un Salvador. It reminds us that in Jesus we have a Savior. Eso son buenas That noticias. is great news, church. En Jesús tenemos todo lo que In Jesus we necesitamos. have everything that we En need. Jesús tenemos todo lo que nosotros soñamos. In Jesus we have everything that we dreamed of. Posiblemente no será todo lo que nosotros quisiéramos. It is possibly that's not everything you have dreamed, Porque esa es la diferencia. because that is the difference. ¿Cuántos de ustedes tuvieron sueños en este año que ya le restan algunas semanas How many of you had dreams that you didn't acquire in this year y no se lograron? and you weren't able to achieve No se them? cumplieron sus metas. They didn't come true. Pero yo sé que Dios no lo abandonó. But I know that God never Porque abandoned Dios le you. dio lo necesario para poder llegar hasta aquí en este Because día. God gave you the necessary so that you could be here Porque today. en Él tenemos lo necesario para nuestras vidas. Because in Him we have what is necessary for our lives. Muchas veces nosotros queremos muchas cosas y no las encontramos. Many times we want so many things, we aren't able to find them. No las alcanzamos. We aren't able to reach them. No las tenemos, no las logramos, no las miramos. We don't have them, we don't reach them, we don't have them. Pero en Jesús But in Jesus, tenemos lo necesario. we have what is No nos ha necessary. faltado nada. We are not missing anything Estamos aquí, wanting. estamos bien. We are good and we're here. Porque estas son las buenas noticias de la Navidad. Because these are the good news of Christmas. Esto es lo que me plantea esta historia de la Navidad. This is what Christmas tells me. No se trata solamente de compartir regalos unos a otros. It is not just about sharing gifts to each other. No se trata de poner un arbolito y ponerle luces. It is not just about setting up a Christmas tree and putting lights. Y estamos estudiando la historia de la Navidad. And we're talking about the story of Christmas. La historia que Lucas nos dejó plasmada en la palabra de The Dios. story that Luke
wrote and left here for us to read. que se empeñó en dejarnos esa historia That he went ahead and worked very hard to leave the story for us. para que cada uno de nosotros aprendiéramos de lo que es Navidad. So that each one of us can learn what Christmas is all about. Porque quizás muchos de nosotros estamos llegando al final de este año Because many of us are coming to the end of this year lleno de problemas, and we're full of problems. lleno de dificultades, And we have tons of con difficulties. problemas emocionales muy serios. We have emotional problems that are very serious. Pero en Jesús But in Jesus, nosotros encontramos la respuesta. we find the answer. Y eso es lo que estaban anunciando los ángeles. And this is what the angels were announcing. O aquel ángel que se le apareció a aquellos pastores que estaban ahí en la región de Judea. And that angel that appeared to the shepherds in the town of Judah. Y les dio aquel anuncio, hoy les ha nacido And he gave them this announcement, said, today the Savior un is born. Salvador. He is born a Savior to you. Él es Cristo el Señor. His name is Christ the Lord. Esas son buenas Wow, that's noticias. great news, church. Buenas noticias. Great news. Y mi punto es, And my point to this is, quizás usted ha llegado a este lugar maybe you have come here to this place. ya para cerrar el año, Maybe you're about to close this year. quizás con una relación que se rompió. Maybe with a relationship that has been broken. Quizás con un problema de salud. Maybe you have a physical problem, illness. Quizás con un problema en el Me- matrimonio. Maybe with a problem in your marriage. Quizás ya para firmar los papeles del divorcio. Maybe you're just about to sign your divorce documents. Posiblemente con la carta de despido en sus manos. Maybe you have your hand that you are about to be dismissed from your workplace. Que le dijeron, el próximo año ya no tienes más trabajo aquí. Maybe they told you, you know what, next year you no longer have a job here in this company. Posiblemente llegó con un diagnóstico médico Maybe- desfavorable para usted. Maybe you have a diagnosis from your doctor that's not favorable to you. Posiblemente con un negocio que no funcionó. Maybe you have in your hands a business that didn't work out. Posiblemente llegó Maybe you're here con todos los platos rotos. with all your plates and your life broken down. Con una infinidad de problemas. You have a great amount of problems. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you something. En Dios In God, tenemos we have todo lo que necesitamos. everything that we need. No se le olvide Do not forget that. que Jesús apareció en aquel pesebre. That Jesus appeared in that manger. Jesús apareció en aquella ciudad en Belén That Jesus appeared in the city para darnos todo lo que nosotros necesitamos. of Bethlehem to provide to us everything that we need. En Jesús podemos encontrarlo todo, hermano. In Jesus, we're able to find everything that we need. En Jesús tenemos paz en medio de la tormenta. In Jesus, we have peace in the midst of our No storm. importa las situaciones que estemos viviendo, It doesn't matter the situations we're going through, los problemas que estemos pasando. the problems that we're going En through. Jesús podemos tener paz en medio de la In tormenta. Jesus, we have peace in the midst of the En Jesús storm. podemos tenerlo todo, mi hermano. In Jesus, we can have everything. En Jesús podemos tenerlo todo. We have everything in Jesus Porque Él es todo para nosotros. because He is everything to us. La historia de Navidad The story of Christmas, es un recordatorio it is a reminder que Dios nos ha dado un Salvador that God has given us a Savior como un regalo. as a gift. En Jesús In Jesus, nosotros podemos enfrentar las adversidades más duras de la we are vida. able to confront the greatest difficulties. En Jesús In Jesus, nosotros podemos pasar el valle de la desesperación y de la muerte. we can go through the valley of sorrow and desperation. En Jesús tenemos nuevas In oportunidades. Jesus, we have new opportunities. En Jesús tenemos nueva vida. In Jesus, we have a new En life. Jesús tenemos esperanza, mi In hermano. Jesus, we have hope. En Jesús tenemos todo. In Jesus, we have Denle un aplauso a everything. Come Jesucristo. on, give a loud clap to the Lord. En Él Hallelujah. podemos tenerlo todo. In Him, we have ¿Por everything. qué estar abatido? So then, why are you ¿Por anguished? qué estar preocupado? Why are you troubled? ¿Por qué estar triste en esta Why are you Navidad? sad this Christmas? Esa es una buena historia. This is such a great story. Una historia de paz.
A story of Aunque peace. para María no fue una historia de paz. Although for Mary it wasn't a story that brought peace to Para her. María no fue una noche de paz. To her it wasn't a story of peace. Para nosotros sí puede ser una noche de paz. But for us it could be a silent night Porque full of cuando peace. confiamos en Jesús, Because when we trust in Jesus, lo tenemos todo. we have it Lo all. tenemos todo. We have En Jesús everything. tenemos la salvación. In Him we have En Jesús salvation. tenemos todos los recursos que necesitamos para mantener nuestra vida. In Jesus we have all the resources that we need to maintain a healthy life. Aunque no tengas trabajo, Although you may not have a job, aunque no tengas salud, although you probably do not have health, aunque tengas problemas emocionales, maybe you have emotional aunque problems, tengas problemas físicos, maybe you have physical problems. déjame decirte Let me tell you this, que en Jesús that in Jesus, está la respuesta. the answer is in Him. En aquel que nació hace muchos años atrás. In that person that was born so many years ago. En Jesús podemos enfrentar las situaciones. In Jesus we're able to confront our situations. Ciertamente, pastor, es muy difícil para mí. Oh, possibly you're saying, Pastor, it's true, but this is so difficult for me. Pero en Jesús tenemos auxilio. But in Him we have help. En Jesús In Jesus tenemos esperanza. we have hope. En Jesús, In Jesus, si confiamos en Él, if we trust in Him, en Él tenemos in todo. Him we have everything. Tenemos todo. We have everything. Él es Emmanuel, He is our Emmanuel. Dios con nosotros. He is God with us. Y si Dios está con nosotros, And if God is with us, ¿habrá algún problema difícil? is there a difficult problem? Si Emmanuel If Emmanuel, está a nuestro lado, He is here with us, ¿habrá dificultad? is there a difficulty? Si confiamos en Él, If we trust in Him, tenemos auxilio. we have help. Aunque usted se siente en el pozo de la desesperación, Even though you might sit in this well of sadness and desperation, Dios puede meter su mano. God can go ahead and put His La hand. historia de Navidad The story of Christmas, es mucho más que una lección it is much more than a simple lesson que aprender. that we are able to learn. Es una verdad para creer. It is a truth for us to believe. Y la pregunta que yo tengo para ti hoy en esta tarde So the es, question that I have for you this afternoon is this. ¿usted ha creído en Jesús? Have you believed in Jesus Christ? ¿Usted ha creído en Jesús? You have believed in Jesus Christ? Porque una cosa es tener asegurada Because one thing is to be able to know for sure, mi vida, to have my life guaranteed. aunque no haya alcanzado mis metas y mis sueños. Although I haven't reached my goals and my dreams. Pero recuerde que en Jesús tengo todo lo que necesito. But remember that in Jesus I have everything that I need. Estoy seguro que en Jesús I am sure that in Jesus puedo afrontar todo lo que viene. I can confront anything that comes towards me. ¿Ha creído usted en ese Jesús? Have you believed in that Jesus? ¿Y está seguro usted que puede enfrentar todas las cosas que puedan venir a su vida? And are you sure you can confront all those things that are coming to your life? ¿Está usted seguro de eso? Are you sure of that? Porque si no está seguro o segura en eso, Because if you're not sure that you have the security en Jesús, in Jesus, una vez más se lo digo, one more time I'm going to say it. tenemos un Salvador We have a Savior y tenemos todo. and we have everything. Nunca se le olvide que de eso trata la historia de Navidad. And never forget that this is what Christmas is all about. Porque yo estoy seguro Because I am sure que puedan venir los problemas en el futuro. that the problems could come in the future. Pero si yo confío en Dios But if I trust in Lord, y si usted también confía en Dios, and if you also trust in God, usted va a saber pasar el valle de la you'll desesperación. be able to go to the valley of desperation. Y hoy en esta tarde me gustaría invitarle And this afternoon, I'd like to invite you a que tenga esa seguridad for you to have that security que en Jesús that in Jesus, lo tenemos todo. we have it all. Tengamos esa seguridad. Come on, have that security. Que venga lo que venga. That let everything come to your life. Que pase lo que pase. Let it happen, whatever has to happen in your life. Si tenemos confianza en Dios, If you trust God,
Si tenemos confianza en el Salvador, if you trust your Savior, vamos a estar seguros. then you're going to be secure. Vamos a estar bien. You're going to be fine. You're going to be well. Así que en esta Navidad So in this Christmas, celebremos en familia let's celebrate with our families que Dios está con nosotros. that God is with us. Eso es Navidad. That is what Christmas is all about. Dios está con nosotros. God is with us. Padre, te damos gracias en esta tarde. Father, we are so grateful and thankful to you. Señor, gracias por venir a mi vida. Thank you, Father, for coming to my life. Gracias, Dios, por tu gran regalo. Thank you, Father, for the great gift. Señor, porque un día estaba desesperado. Because one day I was desperate, Lord. Un día estaba por quitarme la vida, Dios. One day, Father, I was wanting to take my own life. Pero tú apareciste But Father, you appeared. y te convertiste en mi Salvador. Father, and you became my Savior. Porque un día, Señor, And one day, Lord, te apareciste a mi vida you came and appeared unto my life. y recibí tus buenas noticias. And I was able to receive your good Y news. creí en las buenas noticias. And I believed in the good news. Y hoy soy feliz. And today I am happy. Padre, cada corazón aquí en este lugar, Father, every heart that is here today, tráeles tranquilidad, Father, bring peace. tráeles paz. Father, bring tranquility.